much Selawat dan istighfar sebanyak 7 kali. developed country, whereby they already over the era of struggling to meet the sustainability factor. They're already in a very comfortable level to consider that they want to go and save the world. Yang dihormati Ustaz Muhammad Ibrahim bin Mat Taha selaku tuan penceramah kita pada petang ini. Seterusnya Sri Kandi Guru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya Allah izinkan untuk kita bertemu pada hari ini dalam sebuah majlis ilmu iaitu bagi program dengan orientasi Mahabbah dengan tajuk Sistem Islam. Tujuan ceramah ini diadakan ialah bagi mendedahkan kepada sisi pendidik mengenai sistem Islam secara umum, prinsip-prinsip dan ciri-ciri sistem Islam di samping sistem-sistem yang menerapkan sistem Islam. This is YP. Okay. Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu bolehlah kiranya saya menceritakan serba sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Sri Muhammad Ibrahim bin Mat Taha, beliau menetap di Merlimau dan merupakan salah seorang daripada pensyarah Akademi Japik. Demikian tersebut merupakan serba sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, majlis kini menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Ibrahim bin Mat Taha untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan ini mempersilakan. Biomass, palleting, and others. What the same locality in Pamoy, getting the waste from the Firzana. Yes, this nearby years, next 5 years is biogas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Promote RE. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. So this is one point of view. So for us, we do this like this webinar. We try to events and knowledge sharing sessions and sharing our best practices with fellow industry players. Joining events from associations. Also, we engage with universities also for this. It's also important. One is with your peers in the industry, and the next is on the next generation of workforce that will have more in RE side. So we engage with both sides. We also engage with the policy maker, government agency like SEDA. They have a very good framework for FIT, for electricity generations and injecting to TMP. They are also hearing from the stakeholder levels to see what other bioenergy that they can at the same time develop into similar mechanic like FIT for the electricity sales. So we also providing input to this government agency in order to promote bioenergy in dari sudut syariah dan dari sudut akhlak. Memang itu pun sebenarnya Islam tu itu je sebenarnya. So, any more questions? Ustaz, maaf ganggu. I think we can proceed. Just to share with you, there are consultants doing this type of evaluations throughout 130 countries to see how far they achieve their set target in terms of energy trilemma. The big boys, top taller are always this Switzerland and Sweden. Either Switzerland is the champion this year, then the next year will be Switzerland. But don't be sad that Malaysia is also amongst the top 25. Untuk membetulkan tiga perkara if you inilah, see tiga that perkara besar. map, Malaysia is ranking, I think it's 21. Bidang syariah, bidang ibadah dan sebagainya dan juga akhlak. No, that the top one, the red color one. Sebab pada zaman jahiliah tu kita pun faham kerosakan akidah yang sangat teruk. Malaysia. Kerosakan the red akhlak color yang sangat bar teruk dan juga is 21
because I see mereka that telah Singapore is sesat 23. dari sudut Yes, pengabdian yes, 21 and mereka 23. kepada pencipta So mereka. Malaysia is Yang pertama kita tengok dari sudut actually akidah. doing good in energy Jadi sistem Islam memberi fokus security kepada pembinaan and iman dan tauhid also affordability. untuk There are a menuju lot keredaan more for Allah us to catch up Subhanahu wa in Ta'ala. sustainability because you Itulah. guys Jadi and maksud us akidah ni seldom akidah ni ataupun iman itu maksudnya encounter percaya. any Kita electricity nak percaya disruptions for kepada the perkara-perkara last gaib, many years, perkara-perkara only yang kita one tak or nampak. twice. So Nak percaya we are pada doing Allah good in terms of yang kita sendiri energy tak pernah supply. tengok. Nak Okay. percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat. Okay, into the challenges that we normally meet, this is a typical challenges in energy security. I have shared with you just earlier. Mereka itu The very first dinamakan challenges mukmin, that orang we yang meet beriman. typically to meet that energy security Kalau is saya kata we kepada kamu, depending on the awak jangan we are masuk still bilik tu. using a lot of coal, gas Ada ular. in Ada ular masuk ensuring dalam that is no disruptions. Jadi awak boleh And percaya then kata-kata saya, tapi awak boleh tak percaya. Constraint Bagi mereka yang percaya, is not mereka as akan established berhati-hati dan or takut nak masuk bilik. encouraging Dia RE nak masuk, nak buka pintu pun to come tutup in balik. as Tutup balik. our neighboring country yet, but a lot Tapi bagi more mereka room yang for improvement. They are doing very good tidak now. percaya, dia ni Then we cakap dia also have boleh this percaya tidak kan. demand forecasting percaya boleh. Apa nama dia typically boleh as percaya I tak? earlier Itulah. mentioned to you, Jadi orang yang there biasa are a sembang lot of factors in this demand forecasting suka buat issue. lawak dan sebagainya. Jadi kata-kata dia itu tidak percaya. Jadi mereka yang tak percaya, mereka masuk That is also a challenge that we jadilah have itulah dia apa energy nama dari security. sudut akidah kepercayaan itu. Dan iman ini perlu diusahakan. Nak dapatkan iman bukan mudah, dia perlu diusahakan. Ya. Nak dapatkan iman, kita perlu menuju ke arah itu. Thank you. In terms of challenges in sustainability, Kita perlu the melakukan berbagai-bagai amalan-amalan we had yang previously membolehkan is, kita sampai ke tahap the percaya yang solar keyakinan. penetration limitations. As I shared with Jadi you kita earlier, nak mencapai solar nak it mencapai could be a sesuatu very yang good figure. You can install yang baik, 100, sesuatu yang 200, baik, maka kita but we need to limit them because perlu usahakan. consistency Contoh in gini our lah. generations is only Contoh kamu limited ada in tanah. daytime. Ya, di belakang rumah So kamu ada it's tanah satu good for ekar. RE mixed targets. Kamu perlu but usahakan tanah itu. is this Kalau a kamu nak very jadi, for green kamu nak jadikan dia sustainability? dusun, nak jadikan dia taman, kamu kena Financing usahakan. a lot more Kena usahakan dia setiap hari kamu pergi kebun, banker or commercial kamu itu financial institutions kamu is bersihkan, still kamu tanam skeptical in pokok-pokokan, providing kamu the tanam loan to project kamu buat developer landscape, kamu buat because kolam, looking buat air at terjun. how Ya, long hari-hari kamu datang, how good is your hari-hari kamu long term tengok offtake pokok-pokok in yang tanam. FIT for electricity Kemudian that is good, but setelah then 5 tahun for apa jadi? other may Subur not kamu be enjoying Dia this jadi long term offtake security. jadi satu dusun. And then Ya, in most dusun of the buah-buahan, ada pokok RE durian, ada project, pokok the rambutan, ada viability factor ya, really pokok is macam-macam lah. a crucial factor for ada ya, sebab kamu tanam banker to durian 3 consider batang, loaning you the rambutan 3 project batang, loan. manggis 3 batang. Ya. Feedstock. Selepas 5 tahun masing-masing pokok itu sudah The pun price of meninggi dan feedstock is also ada yang dah fluctuating berbuah. from time to time, Dan especially landscape for yang kamu tanam biomass pun dah power cantik. plant. Logistic factor for them to Wakaf yang bring the kamu bina feedstock pun to the pun dah RE siap. plant is also Jadi taman yang another cantik, issue that yang depends seronok on untuk kamu human factors. duduk. Grid accessibility, whereby Kenapa? Kerana kamu usahakan. site Maka that is dapatlah kamu selected is far from the existing TNB power sebuah taman yang stations, indah. Tapi substation. kalau kamu malas, We have kamu tak usahakan, we kamu have biar to dia, cater dia tanah yang a lot sama more juga, tanah yang investment tanah itu to do the kamu biarkan connections saja, from the akhirnya existing dia jadi apa? RE plant to Setiap hari the dia substations tambah of semak, the tambah semak. Selepas 5 tahun kamu nak masuk pun TNB. takut. The Nak site masuk availability is dalam kebun kamu tu another pun kamu factor. takut. Is a Sebab factor apa? mainly for the Sebab dia large sudah scale terlalu semak. Ya. land lease for that Pokok-pokok kayu pun dah 21 years, tinggi. 16 Dia years, semak samun. and then Kamu takut nak masuk, takut the jumpa piece ular of sawah, land that required to semua adalah house the dia babi solar hutan panel mana dia. is another issue. Jadi begitulah. To most Begitulah of juga dalam the iman kita. project Ya. developer. Kalau kita nak dapat kemanisan iman,
maka kita kena The usahakan. affordability per Setiap malam kita se, bangun, setiap malam kita baca really it depends Quran, on the government setiap policy, malam the kita lazim regulatory sembahyang issue, sunat, kita and tambah then sembahyang the sunat kita. infrastructure. Ya. If you're far from the existing Jadi untuk infrastructure, mendapatkan how iman much ini is perlu the price, menempuh satu additional cabaran. price have to be paid, Perlu and then menempuh the financing satu factor, cabaran. Kalau kita the tengok rate of interest for getting that loan, betul, and kita also the nak fuel mendapatkan iman price, tu which kita is kena bangun malam tu, saya uncertain kata from bangun time malam, to time. kita kena lazim sembahyang sunat, ya. Lepas sembahyang isyak tu orang lain semua dah duduk Okay, depan in TV, far kamu future, masih lagi sembahyang, what to 4 rakaat, 6 let's rakaat, 8 say, rakaat, kamu sembahyang witir, from now ya. to Malam next kamu 30 bangun lagi years, baca Quran, let 2 me juzuk, 1 share juzuk, with 2 you one juzuk, of the ya, hari-hari. Jadi our own kamu observations. rasa. Back then in 20-30 years, Tapi mobile akhirnya itu phone is membuahkan something very kemanisan iman. luxury. Akhirnya kamu rasa seru. Then Kamu after kalau kamu rasa 20 kamu plus nak year, tinggal, this is kamu belum baca Quran malam tu, malam ni belum baca Quran. Jadi kamu dah rasa day seru in day nak out baca is Quran. is a necessity to everyone. Sama lah juga kalau This kamu is memasak. only those Kalau kamu masak, kamu nak masak masakan super sedap, rich guy who kamu have kena banyak mobile phone, ratus. because it's Kamu expensive nak to masak own a kari mobile kambing. phone. It's expensive to subscribe for the Kamu perlukan Wi-Fi 400. services, but the price is Jadi dropping kalau from time to time. kalau So that tak comes cukup to 400 the tak sedap pula. terms we call that Cuba kamu technology tengok life satu cycle. persatu. Everything Rempah that will ratus have a life yang kamu cycle. gunakan. It starts with R&D and then Kari, development kamu and so makan on. kari, apa tu, lada pedas, Then bawang kuat, rasa bawang. thereafter, what's next to aspect after the Asam technology Jawa, life cycle, rasa asam Jawa. whether the Asam, existing ya, ada masam, infrastructure, pahit, do you ya, ada retrofit the pedas, existing infrastructure, ya, ada or you rebuild the macam-macam rasa lah, saya infrastructure to tak adapt to pandai the nak sebutkan. RE? Tapi bila And what digaul will dalam be the satu consumer kuali, uptake or the ya, behavior daging keras tadi, daging kambing tadi, bila kamu gaul dalam kuali tadi, akhirnya dia jadi makanan yang sedap. in their daily life? And then the Padahal last will be the asalnya take dia of the fossil bahan-bahan life. yang tak boleh nak So masuk. in terms of technology Tak boleh life cycle, as I shared with you earlier for the mobile phone thing, we normally see any new masam dan technology sebagainya. during the Tapi bila dia innovations bergabung, dia jadi sebab. period. Jadi begitu juga You iman. should Iman have ini a nak lot mendapatkan of iman, R&D cost, and dia then the perlu government grants and menempuhi satu cabaran. incentive. It will be helpful to menempuhi get satu the technology out to amalan yang in the kita commercializations. Tapi So akhirnya kita technology akan innovations dan iman perlu is diperbarui already over for sentiasa. RE. Perlu Now we diperbarui coming sentiasa. into the Ya. development Sehari kita stage, perlu memperbarui iman whereby kita. there's still a Itu, lot more incentive from the kalau government kita nakkan iman promote kita the sentiasa user, kukuh, to promote kita all these macam mana kalau kita nak producer to memperbarui come iman in kita? and Ya. build the RE plant, Nabi kata to ask the jadidu user to imanakum look biqauli into la ilaha illallah. Hari-hari using the kamu sebut renewable la energy ilaha instead of illallah. fossil fuel, which could be Orang nak masuk more Islam dia sebut expensive, slightly more expensive than our fossil fuel electricity or Jadi energy. So kamu pun policy hari-hari is important kamu at memperbarui this iman. stage. Pagi-pagi itu But then bangun move forward asyhadu to an la ilaha future illallah wa market asyhadu anna maturity. Muhammadar Rasulullah. When things is getting more matured, Nak tidur just like mobile asyhadu phone or an la Wi-Fi, ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar whereby Rasulullah. a lot more Hari-hari kita sebut hari-hari kita competitions in the memperbarui iman. market, the technology cost Jadi is bila iman already kita kuat, being offset, or R&D cost is already been offset. kita The akan technology cost is mendapat more kemanisan iman kita. cheaper than development Cara cost. kita Then sehari the kita efficiency of memperbaharui the iman kita. productions of RE is higher. Kita And then you have a kalau lot more Nabi kata upskill man or qala skill la ilaha up illallah fi akhir project hayatihi that dakhala you can jannah. have Siapa an yang economy of skill. akhirnya So mengucap eventually akhir it hayatnya become a mengucap free la ilaha market. illallah, That's dia where akan it masuk happen. surga. It is called Tapi technology life cycle. For sebut senang every lah. single Nak technology buat will senang. go through the Nak same buat technology life susah. cycle. Nak buat So I would say that the next perlukan 20, kepada 30 years, RE is no longer a hit topic Kalau kamu like tak pernah, now we've been kamu talking, tak pernah pun discussing from time to time. It will be a day jarang in, day kamu out jarang thing, mengucap. like even Kamu your tidak melazimkan younger diri kamu brother, mengucap. 3, 4 years Tiba-tiba di old, akhir 4, hayat 5 kamu years kamu old nak is mengucap. holding a mobile phone. Satu So benda yang payah. they will Ya. be Jadi embedded kalau into setiap hari kamu daily sebut life. la ilaha illallah, ya. In Jadi terms of the insya-Allah di akhir hayat kita that earlier was the productions. kita akan In terms of utilization, insya-Allah, RE ya. RE utilization, Kalau lori gula, it will lori be gula either you use your balik. existing Apa yang infrastructure, bersepah
apa yang tumpah mestilah gula. Takkanlah lori bawa gula, lori bawa kuning gula, tiba-tiba bila dia terbalik keluar beras pula, betapa beras pula, tak mungkin, tak mungkin. Mestilah gula juga. Sebab apa? Sebab dia dalam perut dia tu, dalam perut lori tu dibawa gula. Jadi macam tu juga kita, kalau dalam diri kita ni memang dah tersemat la ilaha illallah, kamu terkejut pula itu, kamu terkejut astagfirullah nanti, kan? Tapi kalau kamu terkejut, kamu kata oh pocot kan, nak mati pun pocot kan. Okay, but in another case, if you want to do more luxury, you can throw away your existing petrol car, then you go into the orang yang mengakhiri hayatnya dengan keimanan akan masuk ke dalam syurga. Orang yang akidahnya mantap akan sentiasa taat kepada segala perintah Allah, Rasulnya, dan punya jati diri yang kuat. Orang yang imannya taat kepada Allah, dia akan jati diri yang kuat. Jadi maksud jati diri ini maknanya kamu akan mempunyai satu jati diri terhadap agama, terhadap agama ini. Jadi kalau kamu dihantar ke New York, but then all this thing you have to engage with belajar ke London, the owner engagement. Kamu tengoklah macam mana I would like to take this car orang perempuan sana pakaian dia macam mana kan, as an example. Tapi kamu oleh kerana kamu ada jati diri, kamu kuat iman, jadi kamu tetap juga from the petrol driven to NGV driven is like a budget. You want to save cost. Orang yang taat perintah Allah ni, dia dalam dirinya itu ada jati diri. Macam ikan ni, ikan walaupun dia duduk di laut, walaupun dia duduk dalam laut, tapi dia tak masin. Kalau yang masin tu, sekitar masin tu, dia tak masin sebab dia ada roh. Dia tu ada roh dalam dia tu. Tapi kamu, tapi bila dia dah mati, dia dah mati, kita sapu dia dengan garam, dia jadi masin, jadi ikan masin. Sebab apa dia dah carbon emissions to the atmosphere. So the status or the statement that government have to really orang yang akidahnya mantap, ikhlas, akan ikhlas dalam beramal dan sentiasa dan merasa penguasaan Allah Azza wa Jalla sama ada ketika sunyi atau terang. Dia buat kerja semuanya lillahi ta'ala. Dia dah tak kisah. Dia dah tak kisah pujian orang. Dia buat kerja tu untuk lillahi ta'ala. Tak mengharap apa-apa tapuan. Tapi kalau dia dapatlah, kalau tak dapat tak apa kan. Maknanya kalau kamu kerja satu hari, kamu jadi cikgu, kamu buat kerja, kamu datang hari Sabtu, kamu datang malam, kamu latih budak, kamu akan buat dengan ikhlas. Consumer uptake is mainly on their consumer behavior. Mantap iman kamu. They may have their own tapi kalau orang yang imannya tak mantap, dia buat kerja tu, bila ada guru besar, sebab guru besar dia baik, sebab guru besar dia rajin kan. Tapi belakang guru besar dia malas, gitulah. Dia buat tu semata-mata. Orang yang akidahnya mantap akan tekun melakukan sesuatu dengan terbaik kerana mungkin tahu bahawa ganjaran yang baik diperolehi daripada usaha yang bersungguh-sungguh dan amalan yang kuat. Orang yang akidahnya mantap akan sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Jadi Al-Quran adalah panduan bagi umat. Allah Ta'ala sebut afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyadil 'adab. Sesudah itu apakah kamu hanya percaya kepada sebahagian daripada isi kitab Taurat dan mengingkari sebahagian yang lain, maka tiadalah balasan bagi orang yang membuat demikian itu antara kamu selain daripada kehinaan ketika hidup di dunia dan pada hari kiamat akan dibawa mereka ke dalam azab yang amat. Jadi kita tidak boleh dalam Quran kita ambil separuh dan kita buang separuh, tak boleh. Kita kena ambil Quran kita ambil yang ni halal, yang ni halal, yang ni from other organizations as well. tak The kena poll should appear anytime now. kita ubah, tak boleh kan. So what do you think? Kita ubah hukum tak boleh. Will Yang bab satu bab kita terima, satu bab yang lain kita tak terima. Jadi kalau Quran tu kita kena ambil based on what we talk about just now, kita tidak boleh ambil Quran separuh, current kita buang targets, separuh, tak boleh. policies, Orang yang akidahnya mantap akan challenges in sentiasa terms of menseimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. security, Wabtaghi fi ma affordability, ataka Allah darul and akhirah wa la tansa sustainability.
nasibaka min dunya. And then Itu sistem Islam. in the Dia dah future, dia sudah what we need mengatur. to do, like for example, Dalam to Islam retrofit dia the suruh current kita technology sederhana. and the Ya. cost Dia kata and so tuntutlah harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah based on kepadamu today's session, what dari you akhirat dan feel janganlah about engkau this? merupakan bahagian. Maknanya It's Allah Taala now kata your time kau to kat dunia say, kau kena kerja. Ya. would Ada you setengah orang think that renewable energy dia be able to utamakan akhirat. replace fossil Jadi fuels dia by kerja untuk akhirat. 2050? Because everything Tapi has a time frame. dia malas. The Anak-anaknya target tak makan. have to be very Dia duduk kat specific. masjid, You dekat don't tiang say, masjid, dia let's baca say Quran, 100 years dia down the road. berzikir, itulah Yes, kerja. 100 years down the Tak road, boleh. I believe. I Ada mean, setengah orang we kerja are sampai tak believe ingat Allah. that Ada juga. 100 years down the Tak boleh. road, everything will Jadi be Islam itu renewable sistem Islam. energy. Islam mengajar kita In separuh-separuh. 30 years down the road, Dunia pun kejar, what do you akhirat say? pun kejar. Ya, kata And Muhammad, 30 years Ikmal is di actually dunia ka a long time. ka'annaka If ta'ishu you abadan. guys don't realize Wa'mal di that akhiratika many things can ka'annaka happen, tamutu but ghadan. as of Bekerjalah untuk the dunia knowledge and seolah-olah the kamu nak technology that we hidup have selama. now, that's what Wa'mal di the target akhiratika is. beramal For untuk example, the akhirat seolah-olah Irina kamu akan target, mati the esok Malaysian hari. target, Jadi waktu siang kamu kerja sungguh-sungguh ni. yeah, Ha. interested to see what you guys pelik think. pula. And Ya, kalau kamu as sekolah of nanti now, kerja langsung the mengajar responses about Ya. 33 Tak kisahlah, respondents, keluar duit sendiri pun tak apalah. a resounding semata-mata yes, mengajar. Kan ikhlas. 76%. That's a Bila waktu malam, good outlook for you malam guys. kita beribadah. Apa? Yeah, it's moving dengan there, and senyum. yes, more Jadi yes. kerja dunia kerja. Most of you Soalan guys dalam think waktu malam yes, tu beribadah renewable soalan besok nak mati. energy will be able to Kan replace besok nak mati ni, fossil jadi fuels malam ni kita by sembahyang. 2050. Oh tak henti, menangis. That's a Doa kepada Allah good thought Taala. there, Kita and berzikir sebut nama Allah. Ya, we sebab hope tahu besok nak that mati. you guys being the future Jadi waktu siang generation and kerja itu sebab tu workforce orang-orang dulu and zaman-zaman coming Nabi from ruhbanun PTP fil or lail. other institutions, Ruhbanun fil nahar. Ruhbanun we fil work lail. to this target because Ruhbanun have fil lail. one planet Ruhbanun as well. fil nahar. Waktu Unless siang we mereka move itu to Mars or tentera something, berkuda yang hebat. 2050. Ruhban. But yeah, as of now we only have Berkuda yang one hebat. planet, and Malam mereka everyone knows that jadi climate rahim. change is real Takut and kepada Allah the Taala. effects are real, Sujud kepada Allah and Taala we menangis just sit makan. dan relax. Itu Islam ya. If Islam I kata can add on disuruh my kita thought, dia I always believe apa that nama bagi kita humankind is very satu sistem creative. hidup. We never thought Dunia that dunia juga, that tapi could jangan be lupa an akhirat. integrated RE plants. Nanti kalau dah kaya, And then we jangan never lupa thought zakat. that Kan? Dah kaya jangan lupa. the oceans can Orang be yang akilahnya mantap tidak akan pernah mengeluh those terhadap are the segala things perintah Allah. that it was Dan never tak ada in yang our menimpa diri. mind during Cuma our Allah younger Ta'ala age when la we are yukallifu starting nafsan to illa oh wus'aha. there's Allah Ta'ala tidak I'm not membebani that old manusia that melainkan pada kadar younger age like 1-2 years old I didn't apa nama tidak pernah mengeluh. Kalau dia I don't dapat have that dapat petrol nikmat card that is, alhamdulillah. but those Kalau dapat are musibah not the innalillahi wa topic inna that ilaihi we raji'un. are Dapat being musibah dia sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia pun bersabar. we are being introduced. Dia terima hakikat. Now Kan? the last 10 Dia terima hakikat years, apa nama this is a kadang-kadang topic. bencana kan. So I believe Banjir. with that Habis kereta creativity kita. of us, Ya. Tiba-tiba banjir, habis kereta kita tu tenggelam. reach Bawah more than kepala 80%. Tapi It could bagi orang reach yang 90% because hebat, RE dalam is diri something itu ada that iman. like hydrogen Dia, is amaze sabar. me because you get Macam itulah. yeah, Senanglah you Ustaz guys cakap are sabar. chemical Jadi engineering. maknanya kita sabar ni Water, sebab Ustaz tak kenal, Ustaz and senanglah cakap then you sabar-sabar can kan. get fish and then Sebenarnya generate sabar tu electricity with kekuatan. hydrogen cell. Ya. So Kita during jangan my salahkan study Allah Ta'ala. Ya. in chemical Tak boleh engineering, salahkan I Allah never thought that H2O can generate electricity. Okey. So everything can happen. Orang yang akidahnya mantap yakin bahawa Allah adalah penentu segala-galanya. Yakin bahawa kita hanya mampu merancang, from tetapi there, I guess rancangan kita itu that's akan about ditentukan oleh our Allah. sharing. I Ini disebut hope sebagai takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Orang yang akidahnya mantap, yakin segala yang telah berlaku, Mindset, sedang berlaku dan akan berlaku adalah tertakluk kepada the takdir poll Allah is still Subhanahu Wa showing Taala. 70% say yes, and it's a good outlook from you Macam-macam lah guys, konflik ni. really positive one. Tak boleh nak pergi, Let's tak boleh nak work pergi towards that. belajar, So, melalui we'll pass the floor melalui apa to ni? Ms. Misha, the MC now. Belajar pun melalui apa Alright, maya thank yang you ada very maya. much, Jadi Ms. YP and Mr. Farouk. terima kasih. Ya, semuanya itu perancangan Ladies Allah and Subhanahu Wa Taala. gentlemen, without further Jadi kalau ado, kita kaji-kaji, we will sebenarnya proceed setiap 100 with tahun our tu berlaku Q&A satu session. wabak. Ya. Should you have 10 any tahun, questions, you may utilize apa the nama, raise hand 1920-an button dulu. and unmute Satu yourself. yang menyebabkan ramai Or manusia. you may write your Ya, question kamu in the boleh chat rujuk kepada sejarah. box. Ya. 1820-an dulu, berlaku wabak besar. Ini sekarang ni
2020-an, 2020 kan hari tu Mr. Kadir kita ada commented there that menimpa ke atas kita for hydrogen, the major ni issue to use hydrogen is safety. COVID-19. That's one of it. So the logistics and Jadi itu adalah The sistem safety of sistem hydrogen alam system sunat as sunat. solutions. I also Orang yang akhirnya mantap believe yakin that, bahawa apa saja yang terjadi di alam before we semesta venture ini into, semuanya berlaku dengan I mean, ilmu, similar iradah dan case firman like Allah Subhanahu biogas. wa taala. Before we venture into Orang mukmin biogas, hakiki people adalah talking mereka about yang redha methane gas is pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah padanya it's dan ketetapan Allah itu flammable lebih and baik it's daripada toxic. ketetapan manusia sendiri. Ini But kata Syekh Abdul Qadir the Jailani safety measure radhiyallahu that anhu. we normally place in the productions Orang yang and akhirnya in the mantap akan consumption sentiasa is the berusaha same. So meningkatkan kemampuan during the R&D pembinaan, and the persediaan, first pilot pengalaman dan juga project, mengambil manfaat which I see daripada that in pengalaman. Sarawak Orang they've yang been using hydrogen in akhirnya their mantap public dia akan transport, sentiasa which ambil is iktibar really good daripada apa yang initiative from berlaku. the Baca Sarawak Quran, Energy. baca I also kisah believe kisah that Samud, kisah hydrogen is Firaun, nothing new. dia jadi beriman. It's Mana only jadi that in jadi public macam we kita ni are just being baca Quran, introduced anda orang gitu je. recently. Kan? Baca-baca It's dia been betul used in khabar dia. the Oleh sebab tu NASA kita baca many Quran, years back then. kita So that issue ambil could ibrah it's daripada just a measure, a safety daripada Quran. measure that Ya. we have to play as Jadi kalau ada extra ada careful. sesuatu musibah menimpa kita, anggaplah itu sebagai satu hikmah. Hikmah yang mana hikmah adalah harta orang mukmin yang telah hilang any other di mana questions? sahaja didapati If maka you're dialah yang maybe paling berhak ke atas. prefer to Jadi type kalau in, kita also ditimpa satu We have a musibah, question maknanya itu adalah from pengalaman. Wen Yao. Pengalaman They yang sangat ask, berharga. how will renewable energy Yang mana development affect employment? Anggaplah dia sebagai satu hikmah yang memberi employment, yang maybe akan meningkatkan diri kita. maybe you're thinking about those who are Yang in kedua the persoalan oil and tentang gas sector, something syariah. like that. Ya. What happens after? Yang kedua syariah. There Syariah are ni two sides of the meliputi coin, ibadah, Wen Yao. amalan, The keberkahan, jinayat dan sebagainya. from our Jadi from let's say we share our pertama, experience as yang pertama tadi ibadah. we are developing Allah Ta'ala sebut biogas. wa ma khalaqtul jinna We wal are insa illa liya'budun. developing biogas Aku plant. tidak jadikan We jin dan create manusia job kecuali untuk opportunity, beribadah. Itu especially at sistem the rural Islam. area. Ya. Jadi kita hidup ni, The settlement of nak gurau-gurau juga, nak plantations, seronok-seronok juga, ibadah jangan tinggal. they all come to Ya. this biogas plant Ya. to Qul work. inna So salati we wa nusuki create wa mahyaya work wa mamati lillahi opportunity rabbil alamin. to the other Semuanya, level instead of sembahyang, doing assisting ibadah, as hidup mati estate worker. lillahi ta'ala. But Lillahi rabbil on the alamin. other hand, Kerana let's Allah say Ta'ala. you Innal move ladzina forward amanu wa to amilus solihat, the orang yang beriman put dan along beramal the soleh, lines orang yang to rajin 30 years beribadah. down the road, Kanat you lahum may have jannatul firdaus a Allah Ta'ala swap janji masuk syurga. from the fossil fuel power Jadi, plant hidup to ni renewable jangan lupa energy kita, because the demand is jangan lupa still kita there. It's just a matter you are switching from one industry beramal. to another industry. Jadi ibadah ni dia merangkumi ibadah khusus employment we created dan ibadah is umum. Ya, substantial merangkumi ibadah also. So khusus. I don't Ada ibadah think khusus. if I understood your questions correctly, if I answer your questions in a way that satisfy you, because I think any industry there should create job employment. From outside, we created a lot of job employment. Then in future, there's a switch from fossil fuel power plant to renewable energy power plant also. So doesn't affect much. In fact, nowadays all these big, for example, the big oil and gas companies, they are all recognizing and looking into RE, and they are even investing in it and doing R&D and partnering with researchers and all that. So it will be a slow transition, but in terms of employment, we can slowly move towards that, and even the big boys are moving in to that. You see Shell moving in renewable energy, Petronas moving in renewable energy. TNB last 2 days came out with their collaborations with DHL using EV for all these DHL transporter. So renewable energy will be the next trendy words or trendy things to do in Malaysia and this part of the world. Of course, Europe have already done it for last 10-20 years. Now is in this part of the world. Any other questions from the floor?
All right. Due to time constraints, we will be taking one more question. Yeah, sure. So I'll bring up a question from our registration form. So someone asked, how to motivate stakeholders/agents to transition to green/renewable energy? Can you repeat your question? How to motivate? How to motivate stakeholders to transition to renewable energy? That, if I can answer, Farouk, if you allow me to answer. As I share with Flo, there are stages in this renewable energy. Now currently we are in a development stage whereby a lot more, there are two sides of the stakeholder that we refer to. We can categorize them into two categories. One is the producer. Producer is the one that they build the renewable energy power plant. Then on the other side, they are the other category is the consumer. So in order to, you should have the supply before you get the demand, the user to use it. How to encourage them? At this moment, we see what the government of Malaysia is doing, which they are doing a very good job. Is they give a lot of incentives in order to promote the producer side of the stakeholder to venture into renewable energy. Then from there, slowly we need to bring the awareness to all these consumers and give them the incentive to start using the renewable energy. Let's take that EV as another as an example. Let's say in some of the country, in order to promote user to buy EV car, you need to give them a discount. Maybe the discount is not from the car manufacturer. There should be a discount from the government so that a lot more people are buying EV, and then they scrap away the petrol car. And the producer side and the infrastructure side, they have to get some incentive to start building that infrastructure to encourage the user to use it. So as I say, producer incentive at this development stage is important, which our government is doing it. On the other hand, at this development stage, we still have to get the government to have a good policy to give an incentive so that more users are coming into the RE consumptions instead of using their conventional consumption. Whereas when they move to the free market or mature stage, then it is already a very competitive price. There's no more incentive. The government should come in and push for it. Okay, any more questions, or we will jump there? I guess we will stop here for the Q&A session. Thank you, Ms. YP and Mr. Farouk, for enlightening us on the questions. Ladies and gentlemen, we will now proceed with a sharing session by Mr. Harith Nizam. For your information, Mr. Harith interned at Concord. Saya terkeluar and ni. Today he has agreed to share his experiences with us there. Please welcome. Boleh. Okey, alhamdulillah. Tadi saya terkeluar. Sebenarnya saya dah mohon Unify. Petang ni dia janji nak datang. Mungkin 3 hari datang lah. Dia kata dah 4 nak datang. Sebab saya pakai streaming ni macam ni lah streaming ni. Can you see my screen? Jadi saya sudah tupai Unify tapi Yes. situasi dalam sekarang ni I can see now. mudah-mudahan lah saya masalah. Tapi selepas ni lah. Okay. Assalamualaikum and a very good day to everyone. I am Muhammad Harith Nizam bin Bashir Ahmad, a final year chemical engineering student from University Teknologi Petronas. And today I would like to share my internship experience under Concord.
kata wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So a few things about my internship is that I interned as a project intern under Concord Renewable Energy for 7 months from January until the early of August. In here, we usually handle we handle engineering design, procurement, construction, and also commissioning work, EPCC. Basically, we develop a biogas plant from the beginning until the end. So as for my internship, I was placed in a project in a biogas construction project in Sungai Tong Biogas Plant, Terengganu, Malaysia. So why did I choose Concord? The main reason that I choose Concord is due to my engineering team project course, which I took during my third year in UTP. That project was titled as Home Biodigester, where we had to design a small anaerobic digester which can turn the food waste into biogas, and we can use that biogas to light up the stove for cooking purposes at home. So it has sparked an interest within me to see how amazing that we can turn all of these waste, which are causing so much problem to our planet, into a valuable energy source. And from that energy source, we can generate money. So I wanted to learn more about the digestion process and what are the parameters that are involved, and how can the digestion process, which we deal with microscopic level organism to be scaled up into industrial level. How can we scale up the biodigestion process into industrial level? And the second reason is because Concord is regarded as one of the top biogas developers in Malaysia, and the last reason was it was quite near to my home, as I could go back and forth during my internship period. So what I've learned from my internship during my internship with Concord, I've gained various kind of knowledge, not only from discipline, which is chemical engineering, but also knowledge from civil engineering as well as electrical engineering. For instance, I had to learn how to read and study engineering drawings, how the structure is built, what are the safety aspects that needed in the construction, does the structure that we build follow the dimension given in the engineering drawings, how the pipes are buried underground, how do we lay the pipe, how do we connect them from one point to another point, how are the electrical cables are laid and connected, and so much more. And as for my discipline, which is chemical engineering, of course I've learned about the digestion process in depth, and what are the microorganisms involved during the digestion process, what are the parameters that needed to control and monitor in order to maintain a healthy digester. And I also experienced hands-on experiment to test the quality of the waste that we are using. In this case, we are using the palm oil mill effluent. In short, we call them POME, to test the chemical oxygen demand COD content in it. And the second thing that I've learned is on teamwork and also problem solving. Being in a project, I realized that each one of us, no matter whether you're intern or not, plays a significant role. As I was there, I was always given an actual and meaningful task for me to solve. And the next is adaptability, where I thought that initially I thought I would be doing my intern in an office, but my imagination had betrayed me that time, as I was doing my intern in a construction site where the situation can be harsh, due to weather, due to hazard factors, and so much more. And the last thing is the social communication. Being placed in a project team, I realized that we are not the only organization that involved. There are organizations from different companies, different subcontractors. All of them need to work together in order to make a project successful. So communication skills is a must and very important in order to avoid any miscommunication, and also to ensure the project runs smoothly.
orang lain. Kan? Of course, there are Jadi, some challenges that kena I jangan faced hati. during my Boleh internship. Abang Ipoh? The first was dengan kakak Ipoh, kamu tak boleh. I was the only intern that was Kalau placed dengan Abang in Ipoh, the biogas tanam. project, Jadi, construction project in Abang Ipoh balik, Sungai Tok, Terengganu. kakak balik. So ya, it was kamu, quite challenging as jaga I have orang. to be more independent on myself. Nikah kahwin. And the second Jadi, thing is I have to learn benarkan kita, about the sebab itu engineering naluri drawings manusia, and nak kahwin electrical dan sebagainya. drawings. Tak And ada that pasangan, thing tapi was kena kahwin. something new for me to learn. Supaya And dapat lastly zuriat is yang the sah. distance. Although I say it was Dia quite tak near sama to dengan my home, dengan but the journey agama itself lain. would take Agama lain, around dia 35 minutes to reach my dia kahwin workplace. kemudian. So Dapat anak dulu. in first 3 months of Jadi my itu macam internship, it was quite kita hard tengok for ramai me yang to manage, dapat anak, dia rasa dah but terasi, towards the dia rasa end, dia boleh after dengan that, pasangan dia, it had dia become like a routine for me, apa, and it nikah. had become so much enjoyable. Dia pun Of daftar course, I perkahwinan. would not able to Tapi Islam overcome tidak. all of these challenges, Islam, not without untuk the mendapatkan anak guidance yang from sah, all of anak my yang suci, supervisors ya, keturunan and yang my sah, colleagues maka during kena that nikah. time. All of them Nafkah were pula, cerita supportive, nafkah. Nafkah ni, engaging, Islam kata, helpful, and nafkah, amazing. apa nama, tanggungjawab suami. And Jadi, so lastly is my advice if you are orang going perempuan for kerja, internship tak, or perempuan you're kerja doing kerja an lah, tak ada internship masalah, tapi is nafkah, firstly suami. write Siapa a sediakan log, rumah? Suami. make a log of Siapa sediakan everything makan that minum? you have Suami. learned at Siapa sediakan the pakaian? end of each Suami. day. Kan? Be next, Perempuan be kalau dia nak tolong, proactive, tolong. show your interest, Jadi, show your passion, perempuan, show siapa your bagi kebenaran willingness kerja? to Suami. learn. Ask a tolong lot of sikit, questions. tolong Although sikit, if you tak know apalah. about that stuff, Kan, just bil air, ask. bil api. Kalau And kamu lastly, nak talk. tolong bayar You pun tak ada masalah. talk to new people Kamu and juga yang make guna new kat rumah pun. connections because Kan? you wouldn't Di know rumah how tu much kamu juga this guna. thing will Kamu benefit nak you tolong bayar. in the future later Bil on. telefon, bil internet. Sebulan tu beratus juga. Thank you, Bil guys. api, bil air, That's all from bil my internet. Kan? Sebulan 500. Kalau saya di rumah, Thank you, bil Mr. air Muhammad semua, Harith Nizam, 500. for the sharing Kalau kamu session. nak tolong, tolong. Kalau kamu tak nak tolong, suami So, kita sendiri. before we end our webinar today, Itu. let's hear a Nafkah. few closing words Nafkah ada from our nafkah zahir, ada nafkah speakers. batin. So again, Nafkah please zahir itulah welcome tadi, Ms. makan YP minum, and Mr. tempat Farouk. tinggal, The floor is yours. pakaian, ya, nak raya, Okay. dan pakaian. Itu First of all, I would like nafkah zahir. to thank, Yang wajib. we should Nafkah batin appreciate the memberi kesenangan organizer, kepada pasangan. the Memberi Central kesenangan for kepada pasangan. Student Development and Kalau Go apa Green nama, Movement Club from UTP. kalau We wish isteri, to thank boleh all tak the bagi nafkah batin participants for your pada suami? attentions and Menyenangkan participations. suami. I hope Balik asal this bibir, sharing balik session mobil, this kepala afternoon is sampai dia beneficial kepala to otak you dia guys, beku, kan? and you could there's some Itu, useful information that you can bring forward with you sudah akan menimbulkan from this session. Thank you so much. kegaduhan dan sebagainya. Kan? Jadi suami pula dia nampak From my side, dapur, same with dia YP. pun Thank tolong. you, and I'm seeing here Itu there's a nafkah strong batin. and Sebab apa? Menyenangkan consistent hati 100 plus hati isteri. attendance Dia here, nampak and isteri really yang glad masak, that dia pulang ke everyone dapur, dia stays tolong potong focused bawang, despite potong this Saturday timun, afternoon. ya, And potong yes, bawang. echoing what YP has Jadi said, isteri rasa hope lega, you rasa guys seronok. learn Itu something and masuk dalam being the next nafkah batin, generation menyukakan of hati suami. this Ya, suami balik energy bawa industry bawa sate, kan? Bawa sate, workforce. bawa mi, We hope bawa that balik bawa RE will bawa soon mi goreng be dengan sate. Wah, just day in, day out, like Ms. YP mentioned, isteri and suka senyum tu, itu nafkah you batin. guys will be leading the way. And hope you guys get some Cerai, pasal messages pun from ni dalam today's rumah tangga. discussion. Islam kata kau And another apa thing is nama just rumah tangga stay ni safe, jangan take sebut care, tiga patah perkataan. we Cerai, all talak, know during this pandemic gaduh time, macam mana tu maybe pun jangan nak sampai. university learning can be Tapi quite kadang-kadang tiring with all the berlaku online perceraian. learnings and stuff. So Berlaku take perceraian, care of your kena mental bertanggungjawab. health and Islam well-being. kata, siapa nak jaga anak? Hantar anak ni, siapa Take nak the jaga anak? rest here and there. Islam And bagi garis panduan have a tu. good day. Jadi kalau anak tu anak di bawah Alright, thank masih you for the menyusu. well-articulated Kalau ikut dari segi conclusion for logik, our topic ya, today. Islam kata We hope to see ibulah a sebab bright dia masih future muda. for us and the next generation. Anak tu dah besar. Ladies and Anak tu pilih gentlemen, sendiri. Nak ikut now mak ke it nak is ikut time for ayah. our photography Tengok session. pula kemampuan. I will give you guys a few minutes to be Kerja prepared. Your pendapatan ayah camera. macam mana? Pendapatan ibu macam mana? Itu This one? Yeah, apa please. nama? Mahkamah boleh tetapkan. Ya, hubungan kekeluargaan. Ya, bila kita nikah saja, bila seorang lelaki nikah dengan seorang perempuan, maka mak perempuan tadi dah jadi mak dia. Nikah saja, mak suami dah jadi mak kita. Dah jadi mak kamu. Kan? Maknanya sampai bila-bila kamu tak boleh kahwin pula dengan yalah begitulah.
Sampai bila-bila wuduk itu tak batal kan dengan mak mertua. Once Suami more, dah tak ada. I would kindly invite all participants to please rumah turn mertua on your bekas camera for this suami session. Itu mak kamu lah tu. Kamu datang raya kamu cium, pergi jumpa ayah dia kamu cium tangan dia. Boleh? Tidak, kerana hubungan itu sudah jadi hubungan secara persemenaan. Tidak boleh berkahwin sampai bila-bila. Ya. Ya. Kemudian dalam muamalah ni soal sosial, sistem perhubungan sesama kelompok manusia dengan kelompok yang lain. Ya. Jadi kita Okay, so is everybody kita ready? hubungan kita. Ya. Hubungan kita dengan jiran kita. Arash, maybe you can help with the photography session. Islam menetapkan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Is there anyone else who would like to turn on their webcam? Muliakan tetamu kita. Falyukrim jarahu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia muliakan jirannya. Jirannya dimuliakan, tetamu dimuliakan. Dengan anak yatim, disantuni. Dengan orang tua dihormati. Itu Islam. Okay, everyone, 1, 2, 3. Bangsa lain ada. Alright. Dia salam Thank you pun so much, salam pun tak pernah. Dengan mak dia pun tak pernah salam. Alright, thank you, Arash. Thank you everyone for participating in our photography session. Dia dengan kita That dengan marks the ayah end kita, of our kita berhormat. GGM Tapi dia, webinar. mereka tidak. Once Jadi, kita again, nampak di situ. thank you everyone for Itulah gracing sistem. our event with your Sistem yang presence. diajar We truly oleh appreciate Islam, it. Hopefully the session dalam we bidang had today is beneficial muamalah for ni you cerita guys pasal apa? and you had a great time with Cerita us pasal today. hubungan manusia. Not forgetting our guest Kemudian, speakers who have participated in the webinar session today. Oh, ini bukan Thank ini you, salah Ms. ini YP and ini Mr. Farooq. munakahat ni ini It is a munakahat, pleasure salah for saya us to salah. have you here with us Ini kalau today, nikah and we are kahwin, hoping ini for semua more munakahat, collaborations ini in the bukannya future. muamalah. Muamalah ni lebih kepada Thank you. Happy weekend, everyone. Thank you. As a reminder, kindly scan the QR code to fill in the feedback form and follow us on Instagram for more updates. It has been a great evening with all of you. Thank you and stay dengan safe. kawan-kawan, dengan kawan sekerja, Goodbye. dengan hubungan antara manusia dengan harta. Ya, kita ada harta, ya. Kita bagaimana kita mengurus harta kita. Ya, Islam kata kalau ada harta jangan lupa infak. Ya. Jangan lupa kita laburkan dia untuk akhirat, ya, demi menjaga kehidupan dan mencapai keadilan. Kemudian hablum minan nas, ya, hubungan kita dengan ibu bapa, keluarga, silaturahim, anak yatim, jiran. Tadi pemilikan harta berkaitan dengan harta. Ya, Islam suruh kita cari harta yang halal. Ya, riba haram, tinggalkan. Insurans pun hunaka gharar, ya. Insurans pun carilah yang takaful. Takaful ni dia jaminan, ya, jaminan. Kalau insurans pelaksanaan dia lah, akad dia tidak Islamik, ya. Macam tu. Jadi kita carilah insurans yang halal, ya, dan biasanya takaful Islam. Ya. Jual beli halal. Kita nak memiliki sesuatu, kita beli. Kamu nak beg tangan. Kamu kena beli, jangan tak boleh curi. Kan? Kamu nak beg, kamu teringin beg, kamu kumpul duit. Beg itu mahal harga 300. Kumpul duit. Saat cukup, beli. Dapatlah harta, itu kamu punya. Orang lain tak boleh kata itu dia punya. Itu kamu punya, sebab kamu dah beli. Kan? Kamu nak tudung. Teringin nak pakai tudung macam Nilofa pakai itu. Kan? Cantik Nilofa pakai. Sekarang, nampak? Kita benar. Harganya mahal pula tu. Jadi kita beli. Jual beli. Jadi kita dapat manfaat, yang menjual dapat manfaat, dia dapat duit. Yalah, dia nak untung, dia dapat duit. Kita pula dapat manfaat, kita nak tadi. Dia wasiat. Wasiat ni salah satu daripada kita mendapatkan harta, kan. Maknanya ayah kita meninggal, pakcik kita meninggal, dia wasiat. Ini kereta ni kalau aku meninggal nanti bagi pada timah tu. Kan. Dia selalu tolong aku. Dia masih hidup, dia selalu datang sini tolong apa buatkan air, kan. Jadi kamu kena buat baik dengan pak cik kamu ke apa ke, mana tahu dia boleh wasiat, kan. Kan. Pusaka ni harta tinggalan, ya. Faraid ni cara pembagian harta dan sebagainya.
Kemudian sistem masyarakat, ya. Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah kata masyarakat penting untuk pembangunan umat kerana manusia dilahirkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat itu penting, ya. Jadi kita hidup bermasyarakat. Sebelah rumah kita ada jiran kita, depan rumah kita jiran kita, belakang rumah kita ada jiran kita. Jadi kita tak boleh hidup sendiri. Setiap orang tu, setiap manusia dia kehidupan dia tu dia perlu ke orang lain. Kamu nak makan sebiji beras, berapa orang yang tolong kamu bagi beras? Bermula daripada petani, ya, bermula daripada orang petani itu dia minta orang bajak sawah dia dulu, dibajak dulu. Dia tak mampu nak mencangkul dia sewa. Ada orang tolong membajak sawah dia, kemudian dia tanam. Kemudian dia minta tolong racun, minta tolong berapa ramai, berapa orang nak makan sebiji beras tu, berapa ramai orang yang terlibat, ya. Sampailah nanti menuai, lepas tuai nak hantar ke kilang, kilang bungkus pula daripada kilang tadi, lori yang hantar ke kedai, ya, pekedai pula. Jadi kita hidup kena bermasyarakat, ya. Kita jangan pentingkan diri kita saja, ya. Okay. Pembentukan pribadi umat dipengaruhi oleh baik buruk masyarakat sekitarnya. Ya, kalau kita nak buat rumah, kita tengok jiran-jiran kita. Kalau jiran-jiran kita tu soleh, boleh buat rumah situ. Ya, sebab tu dalam pepatah Arab kata al-jaru qabla dar. Ada satu istilah al-jaru qabla dar. Tengok jiran dulu sebelum buat rumah. Ya, kamu nak buat rumah, kamu tengok kawasan ni. Kawasan ni banyak pencuri. Ya, kawasan ni banyak penjenayah. Tak payah beli rumah situ. Cari rumah kawasan lain. Kan? Tengok rumah orang situ soleh-soleh. Kan? Orang situ bagus-bagus. Ya? Melahirkan ulama. Kamu buatlah rumah kawasan. Ya? Jadi masyarakat dibina di atas akidah tauhid, iaitu kepercayaan kepada keesaan Allah. Ya, masyarakat Rabbani. Ya. Jadi apabila individu-individu yang berada dalam masyarakat itu bagus, maka akan melahirkan masyarakat yang Rabbani. Ya, masyarakat Rabbani maknanya masyarakat yang dibina di atas akidah tauhid. Ya. Maknanya baiklah, masyarakat yang baik. Ya. Maknanya masjidnya penuh, kan? Bila waktu solat je azan berkumandang. Ini ada je masjid besar tapi jemaahnya 2 orang. Itu pun imam dengan Bilal. Saya ingat itu tidak Rabbani lah, ya. Rabbani ini ialah suasana Islam itu. Ya. Masyarakatnya menjaga maruah, kan? Menjaga aurat dan sebagainya. Situ. Kepercayaan bahawa hanya Allah yang layak disembah dapat dia menerapkan akidah yang benar dalam masyarakat. Ya. Kemudian masyarakat berdasarkan akidah yang benar hanya akan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Ya. Dalam kehidupan masyarakat, rujuk kepada Al-Quran. Ya. Rujuk kepada Sunnah Nabi SAW. Kemudian ini banyak ni muamalah ni. Ini masih cerita pasal masyarakat lagi. Kita masuk sini ekonomi pula. Antara ciri-ciri sistem Islam itu kita ada sistem ekonomi, ya. Allah Taala sebut wallazina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka tidak membazir. Ya. Itu dalam Islam. Kita suruh kita infak. Kita tidak dibenarkan membazir, ya. Allah sebut innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Ya. Mubazir itu adalah kawan kepada syaitan. Jadi kita jangan membazir. Ya, kita jangan kedekut. Kita ada, kita bagi. Sebenarnya kalau kita bagi, dia datang balik. Kita bagi, ya. Itu Allah Taala sebut apa tu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, kamu
kamu dapat, ya, kamu nengok orang tu, kamu makan, ya, kamu tengok buah durian di rumah kamu penuh, kan? Jiran kamu tak ada pokok, kamu sebiji pun kamu tak bagi, kan? Saya ingat itu tidak berarti perut lah, tidak berarti perut kan? Kamu rambutan banyak, sampai tak termakan pun, rambutan banyak, durian banyak, manggis banyak. Jiran kamu tak ada pokok, ya, kamu tak pernah pun nak bagi dia, tak pernah pun nak hulur kepada dia, kan? Kamu makan cukup, kamu tiba-tiba kamu tengok jiran sebelah tu ada masalah, ya, masalah, ada bendera putih lagi. Zaman COVID ni ada bendera putih, kamu lantak kau lah. Jadi jangan sampai macam tu, ya. Jadi kita ni Islam suruh kita sentiasa tengok jiran-jiran kita, ya, tengok apa nama kawasan sekitar kita, kalau kita boleh bantu-bantu, ya. Islam kata infak, ya. Gunakan apa yang Allah Taala beri kepada kita untuk kita infak, jangan membazir. Ya, maknanya kalau kita simpan, untuk simpanan boleh simpanan sikit, ya. Kalau 100 tu kita simpan RM10, ya, kita infak RM20, kita untuk diri kita, untuk keluarga kita dan sebagainya. Jadi itu apa yang disarankan oleh Islam. Berdasarkan ayat di atas tadi yang kita baca tadi, walazina idza anfaqu tadi, ya. Bina ekonomi terbina di atas pengurusan keuangan yang baik, berhikmah dalam berinfak. Ya, kaedah terbaik untuk pengembangan harta dan mengagihkan kekayaan kepada masyarakat dan memerangi kefakiran serta muflis. Jadi infak itu dia dapat menghindarkan diri kita daripada muflis. Ya. Teruskan kita terus kepada apa lagi? Masih lagi muamalah banyak ni. Kita terus kepada muamalah lagi. Munakahat pula. Munakahat ni sistem kekeluargaan, ya. Yang ketiga dalam syariah ni munakahat, sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan adalah sekumpulan kaedah dan hukum yang menyusun hubungan perkahwinan serta hak dan tanggungjawab yang bersalingan antara ibu bapa dan anak. Tadi kita dah sebut tentang perkahwinan tadi. Itu bab munakahat, ya. Okay, kemudian akhirnya kita masuk kepada jinayat. Jinayat ini secara ringkas sajalah, sebab saya kata tadi perbahasannya panjang, kan. Sebenarnya kalau kita nak sebut pasal ibadah saja pun 3-4 kuliah, kan. Jinayat saja pun bukan 3-4 kuliah, satu semester sepatutnya. Jinayat menurut fuqaha ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk menceroboh atau mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang. Ya. Oleh itu sistem jenayah dalam Islam telah menggariskan hukuman yang setimpal kepada pelaku jenayah melalui hukum hudud, qisas, ya, dan takzir, ya. Jadi dalam hukum jenayah Islam kita ada hudud. Hudud tu di dalam tu ada berbagai, ya. Hudud iaitu had. Yang pertama qisas. Qisas ini maknanya balas balik. Kalau bunuh, balas bunuh. Kalau mencederakan anggota, balas mencederakan anggota. Itu namanya qisas, kan? Macam kejam je, tidak kejam sebenarnya, kan? Dia seseorang membunuh seseorang. Yang dibunuh itu siapa? Ayah kepada seorang kanak-kanak umur 3 tahun. Jadi anak itu jadi yatim. Sebab orang tu bunuh si fulan tadi. Seorang lelaki bunuh seorang lelaki yang lain. Lelaki itu adalah ayah kepada kanak-kanak umur 3 tahun. Jadi dia ada budak itu jadi yatim, kan? Budak itu tak merasa hidup dengan ada ayah. Sebab apa dibunuh? Ayahnya dibunuh. Lelaki itu adalah suami kepada seorang isteri yang tak kerja, yang suri rumah yang tak kerja. Dia kehidupan dia jadi selama ni bergantung pada suami, dah tak ada suami. Ya. Jadi berlaku tak dendam di situ. Berlaku tak dendam. Dendam. Dia rasa dendam. Ya. Jadi dendam ni mungkin akan ditebus 30 tahun akan datang. Anak ni dah 30 tahun nanti, dia cari orang ni. Ya. Siapa yang bunuh bapaknya? Akhirnya berlaku pembunuhan pula. Jadi tak sudah. Jadi kalau sekiranya orang itu membunuh, ya,
pemerintah tangkap dia, ya, polis dapat tangkap dia, dia pun kena tali gantung, selesai masalah. Yang budak yang umur 3 tahun tadi, selepas dia umur 30 tahun, selepas 30 tahun akan datang, dia pun tak nak menuntut lah sebab orang tu pun dah mati. Kan? Begitu. Sebab tu adil lah. Adil. Islam tu dia bila disebut hukum yang disebut dalam Al-Quran tu adil. Dia berlaku adil. Ya, begitu juga mencederakan dan sebagainya. Kita ada takzir. Kita ada diat. Diat ni denda. Ya, membunuh, contoh membunuh tapi tak sengaja. Ya, membunuh tak sengaja. Ya, kita gurau-gurau dia mati. Ya, kita bergurau-gurau saja, kan? Tapi menyebabkan dia mati. Jadi kena takzir, kena denda. Ya, denda itu diputus oleh mahkamah. Ya, tapi kalau kita baca dalam kitab bab jenayat, ada dia punya kategori. Kategori takzir itu. Ya. Kategori diat itu. Ada yang sampai kena bayar 100 ekor unta dan sebagainya. Ya, tadi itu detail lah. Ya. Dan kita ada takzir. Takzir ni macam kita sini hukuman ni lah, penjara, kan. Hukuman penjara itu takzir. Ya. Dengan melaksanakan sistem jenayah Islam, masyarakat dapat dilindungi daripada bahaya jenayah dan kadar jenayah. Dan kadar jenayah juga dapat dikurangkan, insya-Allah. Ya. Jadi jenayat ini kita untuk menjamin hablum minan nas, kan? Kita ada kisah zina, contoh zina. Zina ni kesan dia apa? Kesan dia akan mencalarkan maruah, ya, maruah. Jadi zina melahirkan anak bukan anak luar nikah. Jadi anak ni nanti satu hari dia malu, ya, satu dia malu kalau dia tahu, ya, dia akan tahu. Bila dia nak kahwin nanti dia tahulah. Ya, sebab apa ayah tak nak jadi wali saya? Rupanya anak luar nikah. Kan? Anak luar nikah bapa tak boleh nak jadi wali. Begitu. Jadi dia malu, ya. Li'an, ya. Li'an ni tuduh orang baik-baik. Jadi orang baik-baik kita fitnah dia. Ya, kita fitnah dia dan sebagainya. Hukum fitnah, ya, 80 kali sebatan. Minum arak, ya, dan sebagainya. Sebab tu zina ni hukumnya sebat, ya. Sebab kerana bagi yang belum berkahwin sebat, bagi yang sudah berkahwin rejam, ya, hukumnya rejam. Di sana juga ada jenayah yang berkaitan dengan harta. Tadi berkaitan dengan tubuh badan. Kalau minum arak ni jenayah yang melibatkan akal fikiran, merosakkan akal fikiran. Ya, termasuklah juga hisap dadah semua tu kena hukum. Islam kata kena hukum. Sebab apa? Sebab dia merosakkan akal fikiran dia. Ya, bila merosakkan akal fikiran, dia melibatkan orang lain. Ya, yang minum arak tu siapa? Ayah kepada si fulan. Jadi macam itulah dia berkaitan. Sebab tu Islam orang ni kena hukum supaya dia jangan buat lagi. Ya. Merompak, mencuri ni ya, asariqu wasariqatu, ya, dalam Quran disebut mencuri potong tangan, ya. Dia mencuri. Jadi sebenarnya kalaulah betul dilaksanakan, bila dia dah kena potong tangan, dia mesti taubat dia lah. Dia pemalu lah. Sebab apa? Dia tak ada tangan. Orang mesti tahu dia ni mesti pencuri, kan. Macam itulah. Ya. Kita ada diat, kita ada takzir. Okey. Dan akhir sekali adalah sistem akhlak, ya. Jadi akhlak ni merupakan amat penting dalam kehidupan manusia kerana dapat memberi kesan yang besar kepada tingkah laku seseorang. Ya. Menurut Wendy Zarman, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi akhlak ni sangat pentinglah dalam kehidupan kita. Ya. Islam mementingkan akhlak. Ya. Sebab tu kita tengoklah kadang-kadang kita pun malu dengan orang bukan Islam. Ya. Orang bukan Islam ni kadang-kadang dia lebih Islam dari segi akhlaknya. Kita tengok dari sudut kebersihan. Dia kebersihan. Kadang-kadang orang bukan Islam dia lebih bersih daripada kita. Ya, kita pergi negara bukan Islam, pergi Singapura, bersih negara dia. Kita pergi Jerman. Walaupun saya tak pernah pergi Jerman, kan. Tapi saya tengoklah juga, saya bacalah juga tentang Jerman. Ya.
Orang balik dari Jerman dia cerita bandar dia bersih. Bandar kita kotor. Jadi kita malu. Jadi kita kena bersih jugalah. Siapa-siapa yang pernah pergi Mekah, dulu. Dulu Allah kotor dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah. Sekarang bersih, ya. Saya pergi paling yang latest tu tahun 2016. Dah lama juga tapi bersih, ya. Sangat bersih. Macam itulah kita nak kan. Ustaz, Ya. maaf mencelah. Bolehkah kita buka kepada sesi pertanyaan soalan daripada para pendengar? Okey. Saya nak jawab soalan tadi sekejap. Halo, Assalamualaikum. Salam Pak. Ya. Dah ada rumah ke? Saya ada di rumah. Abang boleh share location tak? Saya. Macam mana? Share location. Taman Seri Petang tahu? Bertampak ni Bang. Boleh share location boleh tak? Saya tengah gunakan handphone saya tengah mengajar ni. Tak apa saya bagilah kejap. Abang bagi Abang bagi saya WhatsApp. Titik pun tak apalah, nanti saya hantar. Okey. Ya, ada nak tanya tadi ya? Masa kita pun dah habis. Kita ada lebih kurang dalam 5-10 minit lah. Lepas ni kita pun nak masuk asar. Baiklah, sekarang mana-mana Sri Kandi yang ingin bertanyakan soalan, dipersilakan. Bagi Sri Kandi yang ada masalah capaian internet, boleh gunakan di ruangan chat. Ustaz, saya nak tanya boleh? Ya, sila. Bismillah. Dalam ibadat tu kan ada hukum-hukum kan? Yang hukum wadi tu macam mana? Hukum wadi. Hukum kita kan ada ni, ada hukum wajib, harus itu hukum syarak. Ya. Hukum wadi pun lebih kurang tu juga. Kan? Sah batal. Dia sembahyang sah, sembahyang batal. Jadi kita dalam Islam ni kita ada hukum. Kau jangan buat macam-macam. Kau jangan macam-macam. Ini haram. Kau jangan buat macam-macam. Ini batal. Ya. Begitu. Ya. Jadi kita ada hukum sah, hukum batal. Kita yang asal apa? Yang asal ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus, itu 5. Yang selebihnya itu ya, yang batal, yang fasid, yang dan sebagainya itu termasuklah dalam hukum-hukum itu ya. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Orang Unify tu dia telefon saya tadi, dia nak datang pukul 4. Ya, silakan, ada lagi? Ustaz, di ruangan chat ada yang bertanya daripada Puteri unit PM2. Dia bertanya, bolehkah kita fokus ibadah hanya untuk mendapatkan ganjaran syurga sahaja? Sebenarnya kita, siapalah kita ni, kita nak kita ni sebenarnya sepatutnya kita bila kita lillahi ta'ala saja. Kita tumpukan kepada keikhlasan kita beribadah tu. Kan? Bila kita ikhlas, insya-Allah kita dapat syurga. Kan? Tapi kalau saja aku puas sembahyang kerana nak syurga, itu macam dah lari daripada matlamat. Betul? Saja aku sembahyang kerana aku nak bidadari. Itu sudah lari daripada matlamat kita. Sebabnya kita bila kita melakukan satu ibadah, kita ikhlas lillahi ta'ala. Terpulanglah Allah Ta'ala tu nak terima. Tapi kita mengharap Allah Ta'ala terima dan natijahnya kita akan masuk ke dalam syurga. Ya. Jadi sebab itu ikhlas penting. Ikhlas itu penting. Dalam hadis-hadis pun banyak cerita tentang apa tu ikhlas. Ya, kalau kita tengok dalam hadis Riyadhus Shalihin contohnya. Ya, Riyadhus Shalihin banyak hadis-hadis tajuk-tajuk pertama tu, tajuk yang mula-mula. Dia kata babul niat, babul ikhlas. Ya.
Saya ingat ada beberapa hadis, 10 hadis berhadis yang berkaitan dengan niat. Jadi maknanya seorang itu dia beramal itu dengan niat. Kalau niat itu lillahi ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala bagi ganjaran. Kan? Walaupun niat kita itu, walaupun kita baru niat saja. Siang petang nanti aku nak pergi nak ziarah pakcik. Pakcik aku tapi petang tu kita tak pergi. Allah Ta'ala dah catat satu pahala. Ya. Ya, jadi itulah tadi jawapan saya, iaitu kita tumpukan niat kita itu, ikhlaskan lillahi ta'ala. Bila kita niat kita itu ikhlas, maka pahala itu tetap ada, dan bila pahala kita banyak, maka kita akan masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Baiklah Ustaz, bagi soalan yang terakhir daripada Rabiatul Adawiyah dari unit BM3. Soalannya, Ustaz, bagaimana caranya untuk sentiasa memastikan diri kita berada di landasan yang betul? Sebab terlalu banyak benda yang boleh menggugat keimanan di sekeliling kita. Itu saya kata tadi. Kita iman tu perlu kita usahakan. Iman perlu kita usahakan. Bila iman kita usahakan, ya kita mendekatkan diri kita kepada keimanan, ya. Maka dengan sendirinya kita akan benci kepada perkara-perkara yang lain. Kan? Jadi kita usahakan. Yang pertama kita usahakan dulu. Yang kedua kita carilah kawan yang baik-baik. Ya, kita berkawan dengan kawan yang baik-baik. Kawan yang tazkirah kita, kawan yang nasihat kita, kawan yang boleh membawa kita kepada kebaikan, ya. Rapat dengan ulama, kan? Rajin belajar, ya. Kun aliman. Jadilah orang alim. Kun aliman atau muta'alliman, ataupun orang yang belajar. Tak boleh nak jadi orang alim, jadi orang yang belajar. Ya, belajar menghadap tok guru. Ya. Tak mampu juga. Au mustami'an, ataupun pendengar. Ya. Pendengar maksudnya nak pergi kuliah kat masjid tak sempat, nak pergi surau kampung tak sempat. Jadi mustami'an, jadi pendengar. Ya. Buka YouTube Kazim Alias. Buka YouTube ustaz siapalah, banyaklah ustaz kan. Hari-hari kamu telinga kamu dengan kebaikan. Kan? Yang keempat, au muhibban, ataupun jadi orang yang suka kepada ilmu. Ya. Yang pertama jadi orang alim tak boleh. Memang tak mampu jadi alim. Yang kedua jadi murid. Jadi murid pun tak sempat juga. Ya, mungkin malam dah jadi cikgu dah tak sempat, anak pun ramai. Yang ketiga, mustami'an, jadi pendengar. Pendengar pun tak sempat juga, jadi muhibban. Ya, pakcik petang ni datang ke masjid dia, kita ada ceramah mudah. Pakcik makcik malam ni ada pula tetamu nak datang. Jadi makcik tak boleh nak pergi, tak apalah. Makcik support lah. Ini makcik ada RM50 makcik bagi. Mudah-mudahan majlis ini berjalan lancar. Itu muhibban lah tu. Kan? Lepas tu bagi tahu anak-anak semua, abang-abang semua, di masjid ada majlis tu. Tolong pergilah. Saya tak boleh nak pergi. Saya ada assignment tak siap. Banyaklah alasan kamu kan. Alasan assignment tak siap kan. Jadi akhirnya wala takun khamisan fatahli. Janganlah kamu jadi orang alim pun tak. Jadi orang alim pun tidak. Jadi murid pun tidak. Pendengar pun tidak. Benci pula baca ilmu. Kamu kutuk lagi, kau janganlah pergi majlis itu. Kita kutuk lagi, kita hasut lagi orang lain supaya jangan pergi. Apa jadinya? Kan? Jadi begitulah keadaan gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kita berusaha tingkatkan amal ibadah, kan? Allah Taala pun sebut wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat. Kan? Yang pertama beriman, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq. Ya, jadi kawan yang baik sentiasa menasihatkan kita, wa tawassaw bil adam, sabar. Jadi sekeliling kita ni banyak maksiat. Sekeliling kita ni banyak benda-benda lara. Buka TV era Fazira. Buka TV jadi banyaklah yang mengganggu kita. Jadi kita sabar. Ya.
Sabar ni pun sabar dalam beribadah, sabar dalam ujian, ya. Sabar dalam apa lagi? Sabar dalam ibadah, sabar dalam ujian. Ada lagi lah sabar, dia ada 4-5 tingkatan tu sabar. Ya. Jadi insya-Allah dengan itu kita akan jadi seorang yang okey. Tadi bahan yang saya bagi itu panjang lagi sebenarnya. Kan? Banyak lagi. Saya tak sempat lagi cerita pasal akhlak. Bahan itu bolehlah diberi pada pelajar kalau kamu nak baca. Iaitu daripada intipatilah daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ya. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Ibrahim bin Mat Taha atas perkongsian yang cukup bermakna sebentar tadi. Di sini dapat saya simpulkan bahawa banyak perkara bermanfaat yang kita dapat. Untuk mendapatkan sesuatu yang cantik dan yang baik tu bukan mudah. Contohnya kemanisan iman, iaitu rasa seronok dalam melaksanakan ibadah. Kita perlu sentiasa berusaha dalam beribadah. Saya juga dapat katakan di sini bahawa berdasarkan ideologi muda yang Ustaz katakan telah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para siswi IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Satu amalan baharu yang saya kira kita semua dapat amalkan daripada Ustaz iaitu memulakan dan mengakhiri hari kita dengan 2 kalimah syahadah. Jazakallah Ustaz. Saya mewakili majlis mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program kita pada hari ini secara langsung maupun tidak langsung. Moga kita semua beroleh keberkatan daripadanya. Pada kesempatan ini juga, saya ingin memohon kemaafan atas salah dan silap dalam berbicara sepanjang mengacarakan majlis ini. Mohon tidak disimpan dalam hati. Yang baik jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa, segala kebaikan datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Kita sudahi majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran.